Alors, on peut travailler sur la quantité de soluté ajoutée dans une solution ou bien sur la couleur de la solution pour savoir si cette solution est une solution diluée ou solution concentrée. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Alors, à la fin de, Monsieur, pardon. à la fin de Monsieur, la... pardon, car j'ai pas, Ah, pardon, car j'ai pas regardé le Zoom la dernière fois, car ما كنت عارفة هيك. ouais, ok, ça va. Continuez avec nous. Alors, monsieur, on a dit que la solution est diluée lorsque la quantité de soluté est faible. Et on dit que la solution est concentrée lorsque quoi? La solution est concentrée lorsque la quantité de soluté est importante. Alors, la dernière question, c'est, on a arrivé à cette partie, comment varie la concentration si on ajoute du solvant? Alors, si on ajoute du solvant, comment la concentration varie-t-elle? Alors, regardez ici, dans ce cas, avec le temps, on ajoute du solvant, la quantité de l'eau solvant, ici c'est l'eau distillée, la quantité de l'eau distillée devient plus grande, alors on observe que la couleur devient moins intense ou plus claire, alors la concentration devient moins concentrée, yani diluée. Regardez, plus sombre à plus clair, donc plus concentré à moins concentré. En ajoutant le volume de solvant, la concentration d'une solution diminue. Ce qu'on appelle dilution. فإذا أستاذ أعطيتكم exemple على التي. إذا أنا جي بريباري، إذا حدا منكم عمل تي وكان هيدا التي كونسونتري يعني كتير تقيل، وفي عندنا حدا ما بحب يشرب الشاي تقيل، كيف بنخفف الشاي؟ on ajoute du solvant اللي هو سيلو. واضح؟ Oui. Y a-t-il des questions? Non. Alors, dans un exercice, on peut dire proposer une méthode pour diluer cette solution. Alors, pour diluer cette solution, on ajoute de quoi? De solvant. C'est la première méthode. Ou bien, si on ne veut pas ajouter du solvant, ou bien si on ne veut pas diluer une solution, si on veut l'inverse, on fait l'inverse. On a une solution diluée et on veut concentrer cette solution, il y a augmenter la concentration. Alors, si on ajoute de soluté, que se passe-t-il? Yalla, on va voir. Alors, regardez ici, on ajoute une certaine quantité de soluté. Depuis, on ajoute une quantité supplémentaire de soluté. Regardez la différence de la couleur à chaque fois. Elle devient plus sombre. Donc, la couleur à chaque fois devient plus sombre. Donc, c'est-à-dire c'est plus concentré. L'ajout Oui. de soluté augmente la concentration. Alors, mais le plus clair devient la couleur plus sombre. Donc, lorsqu'on ajoute de soluté, ce que se passe, le volume, dans un volume bien déterminé, la concentration d'une solution augmente. Est-ce qu'on écrit ça? On écrit ça? Oui, il y a là, attends. Il y a là, écrivez la question avec la réponse. Et vous pouvez dessiner deux béchers si vous voulez. Donc, bécher, la couleur plus claire. تحطوا flèche, on ajoute du soluté sur le deuxième bécher, devient plus sombre. يعني هو ذاته البشار كان بالأول plus clair. لما زدنا soluté صار devient plus sombre. Alors, la concentration augmente.
Si on ajoute de soluté, la concentration augmente. Si on ajoute du solvant, la concentration diminue. استاذ بس نخلص رجاء اعطوني خبر كرمال pour continuer. J'ai terminé. Bien. Moi Yalla, les aussi. autres. J'ai fini. Yalla, on peut continuer, monsieur? Non. Oui. Non. طيب يلا قاسم خلص Oui, استاذ أستاذ. وبس تخلص اعطيني خبر. جنان استاذ بس انتبهي للفويس عندك للميكرو. اوكي ميرسي. سكر الميكرو الكال. Monsieur, on dessine les béchères. Si vous voulez, vous voulez regarder, dessiner comme ça, monsieur, si vous voulez. يلا لكم كيف. بنرسم deux béchères. اوكي. بنحط هون كان بلو كلير. هو ذاته البشار يا اساس انتبهوا هو ذاته البشار يعني مزجنا. فينا نمحي هون لحظه شوي. ترسموا هيك بهالطريقه. بتقولوا ajout de soluté. شو كيف بيصير في عنا plus sombre. يعني هو ذاته البشار نحن عم نزيد عليه soluté. بس زدنا soluté le couleur devient plus sombre يعني la concentration augmente. وضحت استاذ؟ Oui. 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 Monsieur, Oui. j'ai pas bien compris ça. Tu n'as pas compris ça. Oui. Qui a parlé? C'est Asim. Oui, Asim. Oui. Asim, regardez ici, monsieur. Je veux dessiner quelque chose. يلا رح اروح انا على باج جديده هون. Pour bien comprendre. طيب. Asim, on a un bécher. La couleur ici dans ce bécher, c'est clair. شو يعني clair؟ يعني هيدا solution diluée. واضح؟ واضح. طيب. Si on ajoute de soluté يعني أنا بدي أسألك إذا أنت عم تعمل تانك حطينا O جيت حطيت بس معلقتين من البودر دو تانك طلع عندك سوليوشن كلير. إذا رجعت زدت كمان تانك بودر
شو حيصير بقلب هيدا الجول اللي انت حضرته؟ كيف حتكون طعمته؟ Oui. فاذا هيك si on ajoute de soluté شو حيصير في عنا؟ La couleur de la solution devient plus sombre. شو يعني coloration sombre؟ يعني solution غامق. concentrée. Concentré. فاذا استاذ لما زدنا soluté على هيدا السوليسيون صار السوليسيون concentrée. فاذا que se passe si on ajoute du soluté à une solution? La concentration de cette solution augmente. مش الحال؟ Oui. يا فإذا نرجع على الفيديو. On peut continuer alors. On a la dernière méthode. Oui, monsieur. Oui. On a, Oui, monsieur, autre méthode. Bien. Si on veut de même concentrer une solution. طيب قبل ما احكي عن هيدي الميثود يا استاذ خلينا ناخذ انا وياكم هيدا الاكزامبل. منيح؟ عم تسمعوني يا استاذ؟ Oui. افترض انا يا استاذ كنا قاعدين عند حدا وقام فات حدا عامل شاي. On a préparé le thé. طيب حصلنا على هيدا التي بار اكزومبل. طب هيدا التي كلير، شو يعني كلير؟ يعني dilué. Non concentré. Très bien، يعني solution diluée. جيت انا قلت لكم لا يا استاذ انا je préfère le thé concentré. فات كريم قاسم لحتى يجيب لي تي، طلع خالص التي من عندهم، ما عادش في تي. اكيد مش حقول له روح انزل على الدكان ارجع اشتري تي. شو بنعمل استاذ؟ pour bien concentrer cette solution بنرجع بنعمل شوفاج. بس ارجع حط التي على النار وسخنهم يا استاذ. كو سو باس؟ رح يصير في عندنا vaporisation de quoi؟ De l'eau. De l'eau. يعني إذا أنا بخرنا شوية مي اللي هو سولفون، بدل ما يكون هودي التي اللي أنا حطيتهم ما عندي غيرهم موجودين بفوليوم عالي من الأو، شو بنعمل؟ بنخفف شوية سولفون. إذا خففنا شوية سولفون regardez que se passe. هون أخذنا. Mais on laisse un peu de solvant, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. لأنه دائما Oui. بيكون عندي ما أنا قلت on fait évaporer une certaine quantité du solvant. Regardez maintenant بالشوفاج، يعني هون استعملنا كأنه lumière soleil. lumière solaire. Regardez. فإذا هيدا كان أول شيء au début عشان ما نضيع فيهم. هيدا ال 1 هيدا ال 2 هيدا ال 3 و à la fin regardez le volume de l'eau diminue. صح؟ Oui. بس Oui. الquantité la soluté change شيء؟ La quantité Non. soluté ne change pas. Durant le chauffage, seulement la quantité du solvant diminue. Donc, autre méthode pour concentrer une solution, c'est d'évaporer une certaine quantité du solvant. بدل ما احط انا يا استاذ deux spatules مثلا من التانك بقلب 100 مللتر، بحط 2 spatules مثلا ب 50 مللتر. فاكيد كل ما كان الفوليوم للسولفون اقل كل ما كان السوليسيون بلو كونسونتري. مين عنده سؤال؟
فإذا أستاذ مثل ما شايفين هون lorsqu'on diminue le volume du solvant par cette méthode اللي هي chauffage ou évaporation, une solution devient plus concentrée. واضح؟ Oui. On l'écrit, Esther? Oui. Oui, écrivez يا أستاذ. بدي أربح. شباب صباحية. On recopie avec en dessin les béchères. Vous On dessine les pouvez béchères. يا regardez comme ça. أنا بس بعلمكم كيف ترسموا أستاذ. بنرسم أول بشار، بنحط فوليوم بقلبه، بنحط فلاش، بنكتب شوفاج. بس نعمل شوفاج شو صار بالفوليوم؟ diminue. Diminue. أكيد أستاذ واضح هون. بالأول كان السوليسيون moins concentré، بس عملنا شوفاج devient plus concentré. أو بنقول c'est plus dilué ورجع صار moins dilué يعني plus concentré. خليكم اكتبوا بس الاون روج بلا ما تكتبوا الاون بلو، بلا ما تضيعوا فيهم الاستاذ. خلينا نستعمل كلمه moins concentré و plus concentré، لانه اذا كان moins concentré يعني plus dilué، واذا كان plus concentré يعني moins dilué، بعكس بعضهم. Monsieur, qu'est-ce qu'on va écrire? Écrivez autre méthode pour concentrer une solution, c'est par évaporation ou par un chauffage. Lorsqu'on diminue le volume de solvant, que se passe pour la concentration? La solution devient plus concentrée, la concentration augmente. Et tracer deux béchères, حطوا فلاش بيناتهم. الفوليوم بأول béchère كان عالي، لما عملنا chauffage, le volume devient plus petit. La solution devient plus concentrée. Oui. يعني ما بنكتب plus dilué ou moins dilué. هلا اكتبها. انا بفضل تكتبوا moins concentré plus concentré، بس بدي اعرف شو يعني moins concentré؟ يعني plus dilué. شو يعني plus concentré؟ يعني moins dilué. هن بعكس بعض. Moins dilué. فإذا أستاذ ماشي الحال، في عندي 3 méthodes. عندي 2 méthodes pour concentrer une solution وعندي une méthode pour diluer une solution. فإذا si on ajoute de soluté ou on évapore une certaine quantité du solvant, la concentration augmente. Si on ajoute du solvant, la solution devient ou la concentration diminue. فإذا 2 méthodes pour augmenter la concentration, يعني pour concentrer une solution, وعندي une seule méthode pour diluer une solution, يعني la concentration diminue. Oui. بنخلص كتابة أستاذ pour faire un exercice comme application directe sur ce chapitre. خلينا نروح نعمل application directe على هذا الشابيتر أستاذ.
Monsieur, نعم moins concentré, يعني dilué, صح ou plus concentré. يعني concentré. ما هلا استاذ كلمة moins concentré يعني ما في يقول بس dilué يعني هي الكونسنتراسيون plus petite. Plus concentration يعني الكونسنتراسيون augmente. D'accord. C'est Yeah. fini. خلصنا كتابي استاذ. Oui. Oui, Estelle. ماشي. فإذا هيك بنكون خلصنا اكسبليكاسيون لدرس السوليوشن. صار فينا نروح نعمل ابليكاسيون ديريكت. استاذ هيدا الباوربوينت هو ذاته بيحتوي على الاكسبليكاسيون اللي نحن عملناهم. فإذا أول méthode قلنا si on ajoute du solvant la concentration diminue. Si on ajoute de soluté, la concentration augmente. Ou si on évapore, on fait évaporer une certaine quantité du solvant, de même la concentration augmente. Tac. Yalla. Sur le cahier, commencez, monsieur, à écrire l'exercice 1. هيدا exercice supplémentaire, maintenant من livre. C'est très important cet exercice. بيشمل كل شيء حكيناه بدرس السوليوشن. C'est à vous maintenant à préparer cet exercice et de répondre aux questions. Yalla, on va commencer par les questions 1 et 2. Monsieur, on continue sur la même page. Monsieur, Non? on continue sur la même page. Oui, pas de problème. D'accord. Pendant ce J'ai temps, fini. je veux voir l'appel, monsieur، لأنه في عندي 21 يعني في عندي 7 أشخاص منهم موجودين. رح آخذ الأبل هلا وانتوا استاذ كفوا هيدا الاكزرسيس اكتبوا له على الدفتر لحتى نحله سوا. يلا بدي اشوف انا بس مين الطلاب اللي مش موجودين معنا. احمد حرب موجود؟ لا. تيا ماريا كمان لا. طيب جاد موجود ما هيك؟ جاد وي. جنان Oui. موجود. حسن مروي اكيد موجود. حسن وي. حسين اسعد لا. دارين العلي نو. رشا دخل الله. Oui. اوكي. رشا فضل الله موجودة استاذ. بدي اروح عند زهراء الحسيني. Oui. زهرة صفي الدين منا موجودة. Monsieur, أنا موجودة. زهراء الحسيني كمان موجود وزهرة صفي الدين موجودة. اوكي ماشي ميرسي. يلا. سيرين فرحات
منا موجودة. سيرين خلفوي. Oui. طيب علي سكيكي موجود. علي طحطح موجود. قاسم بلحس موجود. إلين شلهوب موجودة. محمد كريم موجود. محمد الموسوي موجود. ملاك عيديبي موجودة. وي لا. ملاك جفال موجودة. مهدي عسيلي موجود. مهدي ايه استاذ موجود. وينه مهدي؟ موجود أوكي. يا استاذ. تمام. حميرة برجي موجودة. نور جواد Oui. ونور سويدان كمان. وي هادي حمدان. Oui. هادي وي. يارا حاوي موجود. وياسمين لا. فإذا أنا أستاذ في عندي هودي الأشخاص منهم موجودين. أوكي. يلا. On va faire ces deux parties. Je peux faire. Et ça, je peux faire. Je peux. Je peux choisir. بدي اخذ يا استاذ مهدي. مهدي. Oui, monsieur. Soit les deux solutions suivantes. Bécher 1 et Bécher 2. Chaque solution contient une certaine quantité de sucre et de l'eau. Indiquez le soluté et le solvant, ya Mahdi. Tfaddal. Mahdi. ما في ريبونس عند مهدي. طيب حروح عند نور جواد. Oui, monsieur. Indiquez le soluté et le solvant. Le soluté est le sucre et le solvant est l'eau. فإذا le soluté est le sucre, le solvant. Monsieur, on écrit les questions. Oui, bien sûr, le question avec la réponse. Le solvant et l'eau. Indiquez la nature de solution précédente, aqueuse ou non aqueuse. Justifiez votre réponse. بدي اخذ قاسم بلحس. Oui. Oui. Indiquez Le bécher A Oui. est aqueuse Oui, Bécher B. et le bécher B est aqueuse. Donc, les solutions. Pourquoi? Moi, on va les justifier. Car le solvant est l'eau. Très bien. Sont des solutions aqueuses. Pourquoi? Car le solvant Le solvant est l'eau. est l'eau. Très bien, monsieur. Bravo. Yalla. Écrire la réponse.
أستاذ رجاء بس نخلص أعطوني خبر. Moi, j'ai terminé. Moi aussi. وأنا كمان. Excusez-moi, j'ai fini. Ça va, monsieur. Yeah. Alors, on a ces trois autres questions. Calculer la concentration massique de chaque solution, préciser la solution la plus diluée et proposer une méthode pour concentrer la solution dans le bécher A. C'est à vous à préparer maintenant pour la prochaine fois. Ce n'est pas un devoir, mais vous devrez continuer, monsieur. Essayez de continuer, de faire ces trois parties pour savoir si vous avez bien compris l'explication de ce chapitre ou non. Écrivez les questions et la prochaine fois, on va répondre à ces questions. طيب أستاذ رمضان كريم. أستاذ في إن شاء الله كتاب بنعاد عليكم بالصحة وبالخير والعافية وعلى أهلكم ويعطيكم ألف عافية. On va continuer la prochaine fois. Bonne journée. Merci, Estelle. À vous aussi. Yeah.